Salut à tous et à tous. Ni auni abalmam sore no ye Asikulubali en filɛ ni an ka M3 City plateau sanfɛ bi an ka rappeur ba dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo sani n ka kuma d'a ma a k'a tɔgɔ n'a jamu f'an ye an bɛ foli di an ka sponsorw ma n'o ye Kinlen Jeunes ye ani Bazin Plus mɔgɔw ani Shaki Pro mɔgɔw foli belebeleba olu ta ye donc n bɛ kuma sɛmɛ an ka artiste la a k'a tɔgɔ n'a jamu f'an ye a n'a bɔra yɔrɔ min donc kuma b'i bolo. Bonsoir. Donc ɲɔni ka don kuma kɔnɔ n bɛ foli belebeleba di M3 City mɔgɔw ma. O diyara n ye. I m'a faamu. Donc ne tɔgɔ Cheikhne Dameli. I m'a. Cheikhne Dameli. Ouais. I bɛ wele surnom ye jumɛn? Bon an bɛ waati min na n bɛ wele 300 wara de. Wara 300. Ouais. 300 wara in nana cogo jumɛn? Bon 300 wara in nana cogo min na a ko ne ka don trop. Mais donc ne grand frère de tun bɛ to ka ne ci. Ne ka taa restaurant na 300 gâteaux ne ka taa achat kɛ donc ka na di n petit frère ma. Donc toujours ne tor'o kɔnɔna na 300 in a sɔrɔla ten de quoi. I m'a. Ok. Ouais. Donc 300 yɛrɛ donna rap kɔnɔ cogo di? Bon n'an ko m'an da don o la su in na. Bon n bɛ damadama dɔrɔn fɔ quoi. I m'a. Bon ne donna rap la cogo min na. Bon Snoopy, Lil BT, bon olu ni ne de tun bɛ vi ɲɔgɔn fɛ mais u dɔgɔnin tun ye ne ye quoi. Bon toujours n'u bɛ taa yɔrɔw la donc u b'a fɔ k'an ka taa ɲɔgɔn fɛ. Komi ne ye denmisɛnnin ye u bɛ ne ta ka bila moto ɲɛfɛ ka trois kɛ ni ne ka jigin ni ne ye an bɛ taa soirée kɛyɔrɔninw na balani-fɔyɔrɔ la bon n'an taara u bɛ jouer donc ne bɛ to k'u ye songe kɔnɔna na donc fo ka na rap yɛrɛ tin don ne na quoi. I m'a. Ok. Ouais. Donc an ye yɔrɔ faamu. 300 ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ i ka rap kɔnɔ? Bon ne ye gɛlɛya baden yɛrɛ de sɔrɔ n ka dɔnkilida kɔnɔna na trop. Bon donc n bɛna dɔɔni fɔ dɔrɔn ne tun bɛ yala ka sabara feere. I m'a n bɛ yala ka sabara feere. Bon ni yala ka sabara feere donc n b'a essayer k'o wari kurukuru ka fara ɲɔgɔn kan n bɛ tɔnɔ minnu sɔrɔ n b'a essayer ka boli ka taa studio la ka taa son bɔ. I m'a. Ok n y'a faamuya donc o kɔfɛ i ma gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ dans la famille? Bon o kɔfɛ alihamudulila bi n bɛ Ala fo ka barikada 300 wara ma gɛlɛya foyi sɔrɔ tuguni n bɛ lafiya yɛrɛ de kɔnɔ sisan fɛnɛ ka fara kan. Ouais. Ambiance comme komi zɛgɛtɛsi m'an fama ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ ka mɔgɔw la motiver i m'a a ka can quoi. Voilà. Donc i ka base yɛrɛ ye jumɛn ye ninnu bɛɛ la? Bon n ka base yɛrɛ mun ye ninnu bɛɛ la o ye trap de. Trap. Ouais. Donc i tɛ freestyle dɔɔni k'an ye o la? Ok no blème. N'i ko ten. Ayiwa. N'i y'a ye nege mɛn kan lo cɛ susu de bɛ yen n'i y'a ye nege mɛn kan biyan cɛ susu de bɛ yen fuck with you bro elle ne s'est passé nka dɔ de mi jo fuck with you bro elle ne s'est passé nka dɔ de mi jo dɔ mɛ ka wele ma nega i pose ma nega don o don nege min na le wara tɛ kale ma nega i bila pɛla ma nega n'i jɔn ye n ka renta tɛ nege ma bui la e mi free shop de bɛ ne pari o kelen de don an bɛ ɲɔgɔn bolo. Ayiwa donc o diyara trop. Ayiwa son joli de bɛ 300 wara bolo bi et puis a ye clip kɛ wa ou bien i ma clip kɛ? Bon an bɛ waati min na wara ye clip kɛ donc kuma wɛrɛ cayala faniw presselen don donc an bɛ mun ɲini faniw fɛ donc u ka a bila u kunna ɲɔni dɔɔni dɔrɔn cɛ quoi clip kura a bɛ ka na sira la quoi i m'an faamu. Ayiwa. Son joli b'i bolo ou bien i ye album kɛ? Ouais n ye album kɛ mais album ma bila album bɛ studio la fɔlɔ quoi. Ayiwa. Voilà. An ye ɲɔgɔn faamuya. Donc o la an bɛ taa pause la. Ouais. Donc o la 300 wara ni an seginnen tuguni ka na an ka M3 City plateau sanfɛ. E bɛ siga rap kɔnɔ? Oui. I y'a dɔn gɛlɛya bɛ ni siga rapɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ? Non foyi tɛ ne ni siga rapɛrɛw cɛ. Oui an bɛ waati min na. Ayiwa n'i ko ten tɔ an dun y'a mɛn ko i ni Tonbi ko i ka manager i n'a kɛlɛ la mais Tonbi bɛ to k'a ka photo poster a ka statut la a b'a publier sur les réseaux sociaux k'ale ka manager mun dun bɛ ni Tonbi ni ɲɔgɔn cɛ? Bon an bɛ waati min na bon ni ne connecté la dɔrɔn a b'a essayer a bɛ ne critiquer quoi a bɛ photo bila a bɛ ne critiquer bon ne dun filɛ ne bɛ ka sanfɛla de viser quoi donc ne t'ale ye. I m'an faamu. Ayiwa. Ouais.
mais foyi ma deli ka don ɲɔgɔn non foyi ni rien ala ma ɲɔgɔn sɔrɔ ko non a ka muso la dɛ ayiwa ne ko ten tɔ Kenzi dun an mɛ Keni Kenzi ka concert bɛnna ɲɔgɔn ma e ta kɛla mais Kenzi ta ma kɛ mun nana n'o ye bon o ne ka cɛkisɛya de ne ta kɛra ne ka cɛkisɛya de kɛnɛ ka bɛnna mais foyi t'aw cɛ non foyi ayiwa ni ko ten an y'o yɔrɔ faamuya donc o la hakilina jumɛn bɛ Torasan wara la sigarapu in kɔnɔ bon hakilina min bɛ ne na a ka can trop donc n bɛ se ka n da don dɔɔni de la ka ɲɛfɔ quoi donc ne bɛ mun fɔ u ka baara kɛ quoi u ka baara kɛ n'i ye baara kɛ sɛgɛn ko ye hɛrɛ ye quoi n'i sɛgɛnna cogo cogo don dɔ ta la i bɛ hɛrɛ sɔrɔ quoi n'i ma presi ayiwa donc o la e yɛrɛ bɛ ka projet jumɛnw monter don nataw la bon projet minnu bɛ ne bolo clip b'o la o ma bila fɔlɔ bon n ka fara o kan fɛnɛ mixtape b'o la o ma bila fɔlɔ i ma n faamu ayiwa an y'o yɔrɔ faamuya ok donc o la Torasan wara est-ce que marié la wa ou bien a bɛ cogo di bon waati min na ne ma marié dɛ ne bɛ den kan i ma ayiwa awɔ ok an y'o yɔrɔ faamuya Torasan wara komi kurun bɛ ɲini ka se cɛncɛn ma toujours an bɛ foli belebeleba ta ka di an ka sponsorw ma n'o ye King Legend ye ani Bazin Plus mɔgɔw ani Shaki Poro mɔgɔw donc o la ɲininkali min b'an bolo Torasan wara ladilikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ siga rappeurs ɲɛna donc ladilikan min bɛ ne bolo k'a fɔ siga rappeurs ɲɛna u ka bosser quoi u ka bosser yɛrɛ de i ma n faamu mɔgɔ n'i ye fɛn min kanu ala b'o de nɔgɔya i ye quoi i ma n faamu donc i ma fɛn fɛn kanu n'o se ka nɔgɔya i ye donc mun kɔni ka di ne ye ni dɔnkilida de ka di ye i kile o ma kalan fɛnɛ ka di ye i kile o ma mais a fila bɛɛ bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye dɛ mais ni dɔnkilida kanu b'i la i b'i kile o ma i bɛ dɔnkilida kanu ta yɛrɛ de parce que n'i ma kalan fɛnɛ i tɛ se ka dɔnkili da quoi o tɛ tiɲɛ voilà ayiwa an y'o yɔrɔ faamuya donc o la Torasan wara i bɛ freestyle dɔ kɛ i kanubagaw ye i ka son kura minnu bɛ nalen i bɛ se k'o freestyle dɔɔni k'i kanubagaw ye ok problème foyi t'a la wara magosa wara mɔgɔ bɛ sɛgɛn dɛ farafin tolen don jɔnya la wara dun dalen don pɛɛ la ne ni n ka mariki da gɛlɛn u b'a dɔn nege cɛ ko bɛ dugu la ne ni n ka oji ka ko bɛ dugu la i se tɛ den min ka nali la ma i ji kana fɔ k'i bɛ kɔni ya ni dɔmafin ma nege na kun t'i la kɛlɛkɛlɛba ye nege na fa t'a la n bɛ ka bose all time ne ka cɛlo bɛ ka jɛ la don sɔn mɛ bɛɛ la ne mago tɛ n kɔ kuma la maliyɛn vie c'est la vie n'a y'a nɔ badman an ka vie o kelen don ayiwa n'o yɔrɔ jara kojugu ayiwa foli jumɛn bɛ Torasan wara bolo ka ɲɛsin a kanubagaw ma bon foli min bɛ ne bolo ka sin kanubagaw ma donc ni n da ma se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ donc n ka foli b'a bɛɛ bon ne kanubagaw mɔgɔ min ye ne dɛmɛ ne hakili bɛ mun na moment min na sisan Doyen Sise b'o la bon John Katagutu parking de b'ale bolo i ma n faamu a ko wara ma ni wara mago bɛ mobili o mobili la ka taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ka taa n tɛgɛ ɲɛsin a ma dɔrɔn ale b'o bɔ parking na direct ka di ne ma n bɛ pan n'o ye wa ni y'a yir'i la i bɛ sɔn ka pan n'a yɛrɛ ne tɛ pan n'a ye sa ka tɔgɔ mobili di dɔrɔn an ka to ka yaaya ok donc o la i foli halisa ou bien bon n bɛ Fatimi Fimani fo donc n bɛ Nigi la Beauté n b'o fo n bɛ Sɔrige fo i ma n faamu mun ye vigrine dilan donc ale fɛnɛ ale ye vigrine dilan ka élément dɔ ye donc a bɛ vigrine dilan fɛnɛ la i n'a fɔ Bɛtɛsugu wa i ma n faamu bon n bɛ foli bila fɛnɛ i mi free shop i ma n faamu a bɛ Sanibugu rond point na ale bɛ ne partout donc n ka Soza ale ma ye dɛ Soza cɛ tutugu t'ale la dɛ awɔ ale dalaban don toujours ayiwa ok donc o la Torasan wara komi i n'i ka manager kɛlɛla yala o manager kura sɔrɔla wa ou bien bon an bɛ waati min na manager kura sɔrɔla awɔ ale tɔgɔ Seven wa ale ma ye dɛ sɛgɛ b'ale la turu awɔ ayiwa a kana kɛ fɔlɔ ta ɲɔgɔn ye dɛ non ale t'o kɛ même pas ale ye kankeletigi don n'a donna ko la donn'o la ayiwa donc o la i bɛ foli ta ka di toujours i kanubagaw ma comme kurun sera cɛncɛn ma déjà i m'a ye donc ne bɛ n kanubaga minnu fo
bon mɔgɔba wizi b'o la i m'a faamu Olympia Bafin b'o la Succès Balulu Montana b'o la i m'a ayiwa Zerpap fɛnɛ b'o la quoi ayiwa i m'a faamu Zerpap b'o la kanubagaw banna bana asi dun bon ouais asi fɛnɛ awɔ ne y'a faamu ne t'i kanubaga ye n'o ye yɔrɔ faamuya mɔgɔ min ye kanubaga ye y'o bɛɛ tɔgɔ fɔ i ma ne fɔ ok n y'o bɛɛ yɔrɔ faamuya donc toujours furu belebeleba an ka kini les jeunes ouais i m'a ni ma sɛgɛ b'a la turu yɔrɔ i jɔn ka gorge kelen t'a la fɔlɔ ne ni n ka kuma fɔlɔ ayiwa non sɛgɛ b'a la turu yɔrɔ n'i y'a min a b'i kɛ cogo di a bɛ forme de d'i ma quoi yɔrɔ mais n bɛ taa nin tɔ di sɔrɔge ma quoi i bɛ taa tɔ di sɔrɔge ma ayiwa o bɛ fisaya ma de ouais boisson in filɛ dɔrɔn n'i y'a min toujours a b'i bila l'aise la tout i b'a sɔrɔ a bɛ su in na bɛɛ kɛ girinkajɔ la awɔ a ma ɲi quoi non sɛgɛ b'a la o t'a la dɛ donc o la komi kurun sera cɛncɛn ma déjà toujours an b'a kuncɛ ni freestyle duman dɔ ye ka da i ma yan ok faut partir mɛ n ka kɛsi kɔnɔ mɛ ka funfunfun bɛɛ bɛ dimi na kun tɛ ka bi juju turafasi dɔrɔn i nɛgɛ wulila tiza kana na karose i jɛngɛ ka pan mɔgɔ sa o de ma ɲi dɛ tiza a bɛ tu ɲɔgɔn na bi allo Succès i bɛ min i nɛgɛ ba de bɛ ne la ne tɛ bien mɛ ne bɛ sanse ni wari bɛ kun na ni bɛɛ ka di ne tɛ wari labɔ jama la ne bɛ sɛki kɛ ka d'i ma de i n'a fɔ doyen Sise o kelen don ayiwa donc o diyara kojugu donc o la sisan an bɛ bitɔn bila yan ni tun ye an n'a balimamuso de ye n'o ye Asi Kulibali an n'an ka rappeur belebeleba n'o ye 300 wɛrɛ ye an tun bɛ an ka M3 City plateau sanfɛ donc toujours ni mago bɛ ko wɛrɛ la i b'an sɔrɔ www.m3city.com donc à plus tard